हेलो गाइज गुड मर्निंग और सकलोके मोर अन्य एटा भिडिओले स्वागतम जनाइছোঁ। आशा करूँ सकलोरे भाल बर्तमान मोरो भाल। एतिया रातिपुवा माने 9টা बाजिले आरो एतिया मैं टिउशन करि आहिलु 7:30 पा 8:30 आছিলে। तो আজি आमार गाँवत एखन आधुनिक नृत्य प्रतियोगिता आयोजन करिছে। तात मैं एटा नृत्य परिवेशन करिम। गानটো एतिया नकौ बारे तात मैं भिडिओ करिम आरो रातिके प्रोग्राम आछे 8:30 बजार পৰা বা 8:30 9টা মান बजार পৰা मैं ताले जाम। तो चारि को भिडिओটো एन्डলৈকে আৰু শেষত জনাব নাপাহৰিব যে মোৰ নৃত্যটো কেনেকুৱা হ'ল। এয়া এফালে পক্ষীবাই মোক মেকআপ কৰি আছে। এইযোৰ মোৰ নৃত্যৰ ড্ৰেছযোৰ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় গম পাইছে চাগে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ডান্স নাচিম। তো চাই থাকিব। এয়া মোৰ ফাইনেল মেকআপ কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ কমেণ্ট সেকশনত জনাব। जगतक परम गुरु श्रीमंत शंकरदेवक लागि ताहार परम शिष्य माधव पुरुषे गुरुर समस्त शरीरक बखानी एक वंदना सहित प्रकाश कर जाक समस्त लोक हबे जानी ओही वंदनार माजे गुरुर समस्त गुणानुकीर्तन कर हे लोक हब ओही परम गुरु स्मरी हेही वंदना करहूँ ताक देख श्रीमंत शंकर हरि भक्तरा जाना দরশিত সুন্দর গৌর কলে বড় জৈসন সুর পরকা সকল সভাসদ রঞ্জন জাকেৰি দৰ্শনে পাপ বিনা দরশিত সুন্দর গৌর কলে বড় জৈসন সুর পরকা গহীন গম্ভীর ধীর মতি কমল বয়ন
কহু জ্যোতি বৰ সুন্দৰ বয়ন চন্দ কহু জ্যোতি বয়ন চন্দ কহু জ্যোতি বয়ন চন্দ কহু জ্যোতি